ओम नमो नमः. गीताभ्यासे 2-49 दूरेण ह्यवरं कर्म. A study by S.L. Abhyankar, Mumbai, Budhavasare, Wednesday, June 24th, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namanavakyam. Om Parthaaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Amba Tvamanusandadhami Bhagavat Gite Bhavadveshinim. ओम श्री परमात्मने नमः. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः. पदच्छेदः. दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः. फ्रेज बाय स्टडी. वाक्यांशशः अभ्यासः. धनंजय हि दूरेण बुद्धियोगात् कर्म अवरं भवति. कर्तरिप्रयोगः प्रधानः. एक्टिव वॉइस मेन क्लॉज. बुद्धौ त्वं शरणम् अन्विच्छ. कर्तरिप्रयोगः प्रधानः. फलहेतवः कृपणाः भवन्ति. कर्तरिप्रयोगः प्रधानः. Note this Vakyamshaya Abhyasah is always reading as if it is already in syntactical arrangement. So the meaning also comes out substantially clear right when reading it in that particular manner. समासशः अभ्यासः. अवरम अवर विशेषणं नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं. न वरम इति अवरम न तत्पुरुषः. नॉट प्रिफरेबल. वरम प्रिफरेबल. न वरम नॉट प्रिफरेबल. न वरम अवरम नॉट प्रिफरेबल. बुद्धियोगात् बुद्धियोग प्रातिपदिकम एसोसिएशन विथ इंटेलेक्ट. हियर पुल्लिंगम पंचमी एकवचनम. बुद्धेः योगः इति बुद्धियोगः षष्ठी तत्पुरुष. और इट कैन आल्सो बी बुद्ध्या योगः इति बुद्धियोगः तृतीया तत्पुरुष. धनंजय विशेषण. पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम. धनम जयति इति धनंजयः उपपद तत्पुरुष. जय स्टैंडिंग फॉर जयति. फलहेतवः फलहेतु पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. फलम एव हेतुः यस्मै सः फलहेतुः बहुव्रीहि. फलहेतुः वन फॉर whom fruits is the motivation. फल fruits. हेतुः motivation. तिङन्तशः अभ्यासः. जयति is from the समासशः अभ्यासः of धनंजय. धातुगणपदः जि इति धातु प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू विन. कर्तरिप्रयोगः एक्टिव वॉइस. लट् लकारः वर्तमानकालः प्रेजेंट टेंस. प्रथमपुरुषः एकवचनम्. अन्विच्छ अनु प्लस इश षष्ठमगणीयः परस्मैपदी टू विश. कर्तरिप्रयोगः लोट लकारः आज्ञार्थः इम्पेरेटिव मुड. मध्यमपुरुषः एकवचनम्. भवति भवन्ति
भू इति धातुः प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू बी, कर्तरि प्रयोगः एक्टिव वॉइस, लट् लकारः वर्तमानकालः प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुषः, भवति इज एकवचनं, भवन्ति इज बहुवचनं। कृदन्तशः अभ्यासः, नैकोऽपि क्रियापदीयः कृदन्तः, सो वी विल नॉट हैव द टेबल फॉर कृदन्तशः अभ्यासः। सुबन्तशः अभ्यासः, दूरेण, प्रातिपदिकं दूर, जातिः विशेषणं, बाय फार, लिंगम नपुंसकलिंगम, तृतीया विभक्तिः एकवचनं, कर्म, प्रातिपदिकं कर्मन्, नाम, एक्शन, नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं, बुद्धौ, बुद्धि, नाम, इंटेलेक्ट, स्त्रीलिंगम सप्तमी एकवचनं, शरणं, शरण, नाम, resort, to take resort to, नपुंसकलिंगम अत्र द्वितीया एकवचनं, कृपणाः, कृपण विशेषणं, पुअर, पैथेटिक, अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनं, और इट कैन ऑल्सो बी स्त्रीलिंगम प्रथमा बहुवचनं। अन्वयार्थः, धनंजय, यू हु हैज वन वेल्थ, बुद्धि योगात् कर्म दूरेण ही अवरम भवति, compared with association of intellect, association with actions is far inferior, far दूरेण। त्वं बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ, take resort with intellect, फलहेतवः कृपणाः भवन्ति, those for whom fruits is the motivation, is the sole motivation, are pathetic, poor। छंदो विश्लेषण, दूरेण ह्यवरं कर्म, वरं क रम, because of rm क also gets two matras, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, बुद्धियोगात् धनंजय, धनंज, एतेषां मात्राः एका द्वे एका, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ, नमन्विच्छ, बिकॉज ऑफ छ न्वि also gets two matras, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, कृपणाः फलहेतवः, लहेत, एतेषां मात्राः एका द्वे एका। अनुष्टुप् छन्दः। स्वाध्याय, notes of self study. It comes to mind whether अन्वयः of बुद्धियोगात् कर्म दूरेण ही अवरम भवति can alternatively be बुद्धियोगात् दूरेण कर्म अवरम ही भवति, meaning karma which is buddhiyogaत् दूरेण, which is bifurcated from दूरेण, away from buddhi yoga, is not preferable, avaram hi bhavati। Phalavehetavaha are also krupanaha because they are buddhi yoga durena। Actually, the phrase phalahetavaha krupanaha can be adjectival of buddhaya, so we can say phalahetavaha buddhaya krupanaha, that is, intellects having fruits as motivation are pitiable. Such buddhayaha are buddhiyogaत् दूरेण, having fruits of action as motivation, phalahetu is itself away from yoga because it does not have siddha siddhyo siddhya siddhyo samatvam. He who undertakes karma with fruits as motivation will suffer frustration at asiddhi, non-fulfillment. Suffering frustration is krupana, pitiable.
The root cause of such pitiable condition is phalahetu, having fruits as motivation. Note the verb anvicha has upasargaha anu, meaning repeatedly, again and again. Our buddhi is prone to waver, prone to wander, prone to be phalahetu. It needs to be controlled to have buddhi yoga again and again. Hence, anvicha. We shall revert to the shloka when we shall come to the first shloka of Tritiyodhyaya. This shloka seems to be genesis of not just the first shloka but the entire Tritiyodhyaya. May we hence rest this study here. YouTube has the facility to post comments, but I would urge upon readers to please send comments directly to me to sanskrit2601 at gmail.com. Shubhamastu.